Yo, what's up guys? Tagaan ta mo 5 sinulog tips para mas nindot inyong sinulog. First tip, don't wear slippers. Kinsa may ganahan matamak-tamakan ilang tiil, sakit, di ba? So, mas mayo if mag sapatos, basta ay lang pag sinilas kay sakit ba matamak ka, no? Second tip, secure your things or mga gadgets. Lisod na kung makawatan ka, mawagtangan ka. So, mas mayo i-secure na lang yun. Third tip, don't wear mamahaling burloloys like necklace, bracelet, earrings. Basin makawat, di ba? Fourth tip, wear comfortable clothes. Lain sige mo, suot kag mga huot, hindi ka makatarog lihok ba? So mas mayo if makatarong kag lihok kay di pa daghan may nagtao like maghuot-huot, inana. So mas mayo if komportable kasi mong gisuot. Last tip, ug mao ni siya ang pinaka-importante. Drink plenty of water. Init kayo, sinulog na sinulog. Kuyapan ka, di ba? Pakibaw, malapad di mo. So drink plenty of water. So mao to siya guys, 5 sinulog tips para mas nindot inyong sinulog. Pitsin yon!